Livre, l'arabe pour les francophones, avec CD audio. Hayatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en 3 tomes. La collection Les récits des prophètes à la lumière du Coran et de la Sunna. L'histoire de Ibrahim, Abraham contre les idoles. L'histoire de Abraham, Ibrahim et la construction de la Kaaba. L'histoire de Houd. L'histoire de Jésus, Isa. L'histoire de Jonas, Yunus. L'histoire de Moïse chez le Pharaon. L'histoire de Moïse et le buisson ardent. L'histoire de Noé, Nouh. L'histoire de Saleh. L'histoire de Salomon, Sulayman. Poster, les belles paroles que devrait connaître tout musulman, enfant ou adulte. Poster, apprendre la prière, français, arabe et phonétique. Poster, protection du musulman et de la maison. Poster, carte des prophètes et messagers. Poster, l'alphabet arabe bilingue. Poster, l'arbre généalogique des prophètes et des messagers. Poster, les 99 beaux noms de Dieu. Les autocollants invocation. Autocollant direction de la Qibla avec verset coranique. Autocollant direction de la Qibla sans verset coranique. Autocollant invocation Allahu Akbar. Autocollant invocation au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Autocollant invocation avant d'étudier. Autocollant invocation contre tout mal. Autocollant invocation en cas de calamité ou de peur. Autocollant invocation en cas de souci ou de tristesse. Autocollant invocation en entrant à la maison. Invocation en se regardant dans un miroir. Invocation en sortant de la maison. Invocation, entrée et sortie des toilettes. Invocation, je m'en remets à Dieu. Tawakkaltu ala Allah. Invocation pour le bonheur. Invocation avant de manger. Invocation à la fin du repas. Invocation au lever, lorsque l'on se réveille. Invocation avant et après les ablutions. Invocation contre la solitude, le désespoir et pour demander des enfants. Invocation contre le mauvais œil. Bismillahi masha'Allah. Invocation coranique en cas d'angoisse, de peur ou de détresse. Invocation coranique lors de la rencontre d'un ennemi. Invocation coranique pour les parents. Invocation de demande du pardon. Invocation de facilitation. Invocation de rupture du jeûne. Invocation du voyage, Dua ou Safar.
Invocation en cas de colère. Invocation en entrant à la mosquée. Invocation en sortant de la mosquée. Invocation en s'habillant. Invocation pour effacer tous ses péchés. Parmi les invocations du matin et du soir. Témoignage de l'attestation de foi musulmane. Clavier, USB, multimédia et Internet arabe AZERTY, bilingue français-arabe. Miel Habba Saouda. لن ترى يوما ونجمك آفل فارفع الرايات وامضي قدما تسرد القنديل واشعل همة واركب الأهوال مهما أظلما فارتقي في العزم دوما شامة في الناس رمزا فارتقي في العزم دوما شامة في الناس رمزا فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الهدى فانجر الأوحال واصعد في السماء فانجر الأوحال واصعد في السماء فارتقي في الخير وارقى أفقا من يروم المجد يجري أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما من يروم المجد يجري أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما أو يثير النقع في وجه العدا إن للجنات سحرا محكما فارتقي في العزم دوما وكن شامة في الناس رمزا ملهما فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الهدى فانجر الأوحال واصعد في السماء فانجر الأوحال واصعد في السماء لن ترى يوما ونجمك آفل فارفع الرايات وامضي قدما تسرد القنديل واشعل همة واركب الأهوال مهما أظلما فارتقي في العزم دوما شامة في الناس رمزا فارتقي في العزم دوما شامة في الناس رمزا فارتقي في الخير وارقى